इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप प्लीज एंड करके देखिए। आज जो है काफी सारा अनबॉक्स होगा, बॉक्स तो देखिए पहला वाला अनबॉक्स है। आज करेंगे इसके अनबॉक्स जो कि ट्रेन है जो कि बैटरी से चलने वाली है। आप प्लीज एंड करके देखना और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। तो देता हूँ, मेरा नाम है अबूबकर सिद्दीक एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्मार्ट अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ट्रेन Nothing can stop me, I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. Nothing can stop me, I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. Nothing can stop me. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. Nothing can stop me. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. Nothing can stop me. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. अभी तो नहीं जाएगा, तो ये उल्टा सीधा होगा। तो जो रास्ता है इसे चेक करने के बाद ही आपको दिखा देगा। तो वैसे इतने टाइम बर्बाद होगा इसके लिए सॉरी। तो ये जो बैटरी है इसमें चार्ज इतनी नहीं है, तो ये जा नहीं पा रहा है। तो काफ़ी अच्छा है लेकिन को दिखा नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। तो आपको टेस्ट करके दिखाना रहा है, लेकिन जब यह दोनों तो बंद हो जाएगा तो आपको दिखाया, क्योंकि ये आपको विश्वास रहे जो 100 रुपये में मुझे अच्छा। Nothing can stop me. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. तो आज की वीडियो ऐसे तक कैसे लगा आप प्लीज कमेंट Nothing can करके stop me. बताइए। I'm अगर all आज की वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब मार देना, क्योंकि ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियो मिलती जाएगी जो कि आरसी वाला। तो प्लीज एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। चलिए Nothing can stop me. I'm all the way up.